गणति मणतिर जो प्रक्रिया आवश्यकता से नहीं काली गोटे विशेष मीटिंग मो अध्यक्षतार मंदिर ऑफिस कॉन्फ्रेंस हॉल रे करा जायछि। सेठी आमे तन तन करी परीक्षा करिछु। विभिन्न प्रकार जो आवश्यकता ता ऊपर तर्जमा कराही आमे निश्चित हो सारिछु जे आमर जहा किछि आवश्यकता अछि आमे पूरण करि सारिछु। आउ किछि छोट छोट जिंस अछि जोडा कि आमर ए दिने दि दिन भितर मध्य आमे तार आवश्यकता पूरण करि पारिबु बोली निश्चित अछि। सर भक्तों ପାଇଁ केମିତି व्यवस्था करा जाय गणति मंदिर समय भक्त जहाँ आम काली मध्य प्रकाश करिछु आमर मीटिंग सरला परे आमर सीमित दिन दिया है आमको गणति एवं मेलक करिबा पई। सीमित दिन मानकरे मध्य भक्त एवं अन्य जो माने ता भीतर को आसवा चाहिए भक्त तो समस्ते निश्चित भाव में ठाकुर समस्त भक्तंकर बाहर काठरू दर्शन हम कौ समय रे ना जो समय तक आमे भितरे रहिबु गणति मनति चलिबो। निर्दिष्ट समय ठीक करा जाय निर्दिष्ट समय जदिओ ठीक हेइनी किंतु आमे आशा रखिछु जो दिन भी हमको दिया जाउछि। वर्तमान धरंतु उदाहरण स्वरूप आमे 25 तारिख रे जीवु एवं ता पर तारीख मध्य आम पाखु आसी जाइछि। 6 तारिख रे एप्रिल 6 तारिख रे मध्य आमे द्वितीय दिन पई जीवु। एई दिन गुडाक रे 5 घंटा आमे पाइबु बोली हमको आश्वासना देइछथि छत्तीसगढ़ तो माने एथरे शामिल है प्रक्रिया केम रहियो केमति फेज बनाबो ये गोटे प्रक्रिया तेणु यार प्रस्तुति करा जाइछि। एथिरे प्रथमे हाई लेवल कर परामर्श निया जाइतला तापरे मैनिंग कमिटी मध्य ताकू ता ऊपर किछिटा मॉडिफिकेशन करिसेंती। पर्यायक्रमे सरकार पाखु गला सरकार अनुमोदन आसी गोटे नूतन एसओपी तैयारी होइछि। आकु दुईटी ग्रुप आपाततः परिचालना करिवे। प्रथम ग्रुप होउचंती सुपरवाइजरी ग्रुप सेथिरे मुख्य प्रशासक एवं मु आम छड़ा मोर हाई लेवल कमिटीर मेंबर वर्तमान पई बालुका शिल्पी सुदर्शन पट्टनायक अछंती। ता छड़ा आम सांगरे आउ किछि सदस्य मध्य रहिबे सेटा सुपरवाइजिंग रहिबो। तांकर काम हबो से माने जेतोले चाहिबे काम ठीक होउछि कि नहीं भीतर को जाइकरी से माने काम को तदारक करि परिबे एवं पळै आसीबे। से माने भितरे जेतोले कार्य चलिबो जो गणति एवं मेलक कार्य चलिबो सेतोले से माने सेठी संपूर्ण भाव में उपस्थित हेबेनी। ता छड़ा गोटे हैंडलर टीम कराई। हैंडलर टीमटा मोर एवं मंदिर प्रशासक अध्यक्षतार आम जॉइंट अध्यक्ष अच्छु एवं आम सागरे 6 जन मुख्य पूजक जो माने कि मंदिरर मुख्य पूजा कर्म नीति सब भितर अंतर्भुक्त रोचंती सेही मानकु रखा जाइछि। ता छड़ा आमे बैंक रु मध्य बणिया को नेइछु एवं गुणात्मक चिन्हिबा पे किंबा गहनार नाम जानिबा मोती मालिक कौन सेटा को मोती को माणिक ताकू जानिबा आमे जेमोलॉजी सरकार को नेइछु एवं ता छड़ा रिजर्व बैंक मध्य जड़े ऑफिसर अधिकृत होइछन्ती ता देहरे आम संगे रहिबे। विभिन्न प्रकार मेसीन मध्य आवश्यकता रही मिलीग्राम टू धरी 50 किलोग्राम पर्यंत ओजन पई आमे ओजन मेसीन मध्य आमे संग्रह करिनीछु जोटा कि सरकार मापदंड विभाग अनुमोदित होइछि एवं ता देहरे आमे टेस्टिंग भी बर्तमान आगुरु करि दउछु जे तार जो माप हबो से मापटा ठीक होउछि कि नहीं से कार्यक्रम मध्य करा जाउछि। इति मध्य रे आशा करूछु समस्त जिनस निष्ठार सहित चलिबो सुचारू रूपे चलिबो। मु यात्री को अनुरोध करी से जो 5 घंटा पई समानको बाहर काठरे दर्शन रे सीमित करा जिवो समाने हमको सहयोग करिवे। मु मीडिया बंधु मानकु मध्य आह्वान करी सेमाने मध्य हमको ए कार्य रे पूर्ण सहयोग करिवे। कोनसी प्रकार भूल किंबा विभ्राट तथ्य देबे नै। मु इटी उदाहरण कहूची काली गोटे टीवी संस्था आम बारंबार कहवा सत्वे जे आमे कार्य 25 रे आरंभ करूछु गोटे टीवी संस्था ताको कहि दैछि जे आसंता मासरे कार्य आरंभ हो। एभली विभ्रांतिकर न्यूज न दिया जाऊ। एथिरे मु समग्र जगन्नाथ प्रेमी को मध्य आह्वान करी प्रार्थना बरं करी जे आमे जेहेतु 25 तारिख रे प्राय 47 वर्ष परे गोटे भगवान महत काम करने को जाऊँ। प्रत्येक जगन्नाथ प्रेमी
ଘରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହେବ ଏବଂ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟର ସମାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହେବ ସେଥିନେଇ ସେଇଦିନ ସକାଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ସାର୍ କେମିତି ଗଣା କରିବ ପ୍ରଥମେ ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ଗଣତିର ମେଳକର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଇଛି। ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତୃତୀୟ ଭାଗର ଗଣତି କରିବୁ। ତୃତୀୟ ଭାଗ ହେଉଛି ଗହଣା ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ସବୁଦିନ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲୋକନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ସେଟା ରଖାଯାଇଛି। ଆମେ ତାକୁ ଆଣି କେମିତି ତାର 3D ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ, ଷ୍ଟୁଲ ଉପରେ ତାକୁ କେଉଁ କପଡ଼ାରେ ରଖିଲେ ତା ଫଟୋଟା ପରିଷ୍କାର ଆସିବ ସେ ମଧ୍ୟ କପଡ଼ା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାହେଇଛି, କିଣା ହେଇସାରିଛି। ଆମେ ତାକୁ ରଖି 3D କରି ତାପରେ ତାର ଓଜନ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ମେଳକ କରିବୁ। ଆମେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଦେଇଛୁ। 78 ମସିହାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଥିଲା ତାକୁ ଧରି ବେସ୍ କରି ଆମର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରାହେଇଛି। ଆମେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ମେଳକ ବି କରୁଛୁ। 78 ମସିହାର ଗହଣାର ପୋଜିସନ୍ କ'ଣ, ଆଜି ଆମ ପାଖରେ କେତେ ଅଛି ଏଠି କହି ମୁଁ ରଖୁଛି। କିଛି ଲୋକ ହୁଏତ ଭାବୁଥିବେ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ନା 52 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହେଇଥିଲା ରାଜାଙ୍କଠୁ ଗହଣା ସେତେବେଳେ ନା ତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଇଛି, ନା 78 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ କରାଯାଇଥିଲା ଇନଭାଇଟ୍ରେସନ୍ ତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଇଛି, ନା ଏଥର ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବ। ମୂଲ୍ୟାୟନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, 12 ଭାଇ 12 ଆଖଡ଼ା, 12 ହସ୍ତରେଖା ଦେଖାଳି କରି ତାଙ୍କର 12 ମତ, ଆମେ ବହୁ ମତକୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ଆମର ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ନିଆଯାଇଛି। ଛତିଶା ନିଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ତାର ପାରଦର୍ଶିତା ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆମେ ସମସ୍ତ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କରୁଛୁ। ଏକଥା ବି ସତ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର କରୁଛେ, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର କରୁଛେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଜାତକ ଦେଖି ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଭଲ ସମୟକାରୀ କରିଥାଉଛେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ ଘରେ ପରିବାରରେ କ'ଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉନାହିଁ? ତେଣୁ ସମୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛଡ଼ାଯାଉ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେଉଁ ଆମେ ସମୟ କରୁଛୁ ସେଇଟା ଭଗବାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିରେ କିଏ କ'ଣ କହିଲା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି କରାଯିବ ସାର୍। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣତି ମେଳକ 3D ଭିଡ଼ିଓଟାଇଜେସନ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଲେଖାରେ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଉଛି।